शाह साहब, आपके सियासी कैरियर को देखें तो गौस अली शाह एक ज़माने में आपके दोस्त होते थे, लेकिन उनकी रास्ता और निकला, वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए। फिर आपके रिश्तेदार बरोई साहब थे, AK बरोई साहब, तो वो भी एक मुखालिफ कैंप में रहे, लेकिन आप अपने कैंप में डटे रहे। तो उनसे क्या तल्लुकात फिर ख़त्म हो गए दोनों से, या तल्लुकात रहे? तल्लुकात तो हैं समाजी। गौस अली शाह तो मुझे बड़ी इज्जत करते थे, और लेकिन वो पीर साहब पगाड़ों के साथ जाके मिले तो डिफरेंट कैप्स हो गए थे। पॉलिटिकली हम डिफर कर रहे। बरोई साहब से आपकी क्या रिश्तेदारी थी? मेरा ब्रदर इन लॉ था, इनका मामू। अच्छा, तो वो कैसे उनसे रिश्तेदारी हो गई? असल में उनका छोटा भाई या खैरपुरा में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बन के आया। अच्छा। अली अहमद बरोई नाम था। बड़ा अच्छा राइटर था, सटायर भी करता था, लिखता भी था, बड़ा अच्छा। तो उनसे दोस्ती हुई। मेरे ब्रदर इन लॉ जो जावेद शाह है ना, उनके वाले साहब, फिर उन्होंने, उनकी सिस्टर थी वाफर की, तो फिर वो शादी हुई हमारी उनसे। अच्छा, तो फिर बाद में AK बरोई से आपके तल्लुकात कैसे रहे? मुझसे कभी बात पॉलिटिक्स की उन्होंने की, सिवाय एक दफ़ा कि जमात इस्लामी ने सक्खर में उनको कैंडिडेट बनाया। अच्छा। तो सक्खर में हमारा कैंडिडेट था एक मंगी साहब थे, मुझे बुलाया। उनको पता चला कि यहाँ इनके वोट हैं मेरे, तो इसलिए बुलाया। मैंने कहा आप मेरी वर्क करें। बरोई साहब ने बुलाया? हाँ, सक्खर में थे। मैंने कहा जी मैं तो हूँ पीपल्स पार्टी में, खुला कहा, और मैं पाबंद हूँ अपनी पार्टी की। तो उन्होंने कहा हम भी तो आपके अजीज़ हैं, और मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ थोड़ी सी बात। मैंने कहा आप बहुत डिज़र्विंग होंगे, लेकिन टिकट के लिहाज से, मेरे लिहाज से वो डिज़र्विंग है मंगी। तो थोड़ा गुस्से हुए, फिर चुप हो गए। अच्छा, गुस्से फिर हुए? दूसरी बात ये क्या कह रहे थे न करें। गौस अली खां को कैंडिडेट बनाया था हमारी खैरपुर वाली का पीर पगाड़ों ने। तो वो चाहते थे कि मैं न लड़ूं। मेरी पोजीशन अच्छी थी, उसको पता था। तो वो चाहते थे कि मुझे किसी तरह से वितरा करा लें या रोक लें। तो गए बरोई साहब के पास, उन्होंने समझा कि वो ब्रदर इन लॉ है वो मेरे ऊपर, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। पीर साहब, बरोई साहब? बरोई साहब कहा एक शाह साहब चले गए। क्या वो कहते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो हमारी सीट भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी भी कर रहे हैं। वो पीर पगाड़ों का कैंडिडेट है, पीर पगाड़ों ज़बरदस्त आदमी है, ये उनको भी कोई खैर। मैंने कहा नहीं पीर, मैं आपको बता दूं कि ये पीर पगाड़ों लोगों में मकबूल नहीं है। उनके मुरीद हैं उधर सांगड़ में, बोले वो नहीं एग्री कर रहा, यानी मकबूल नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं उठा बैठा हूँ काफ़ी, और लोगों में भी जानता हूँ कि लोग सारे मोहब्बत करते हैं भुट्टो साहब से, और उसमें फील किया उन्होंने। फिर मैंने कहा कि मुझे इजाज़त दें। तो कहा अच्छा ये कंदरा में आपकी वक़्फ़त है। मैंने कहा मैं अपनी बात से पूछ कर फिर कोई काम कर लूँगा। फिर मैंने भुट्टो साहब को बताया, उनको पता चला था कि मैं गया हूँ उधर। मैंने कहा खाम गलत फहमी। उन्होंने कहा मुझे पता है और तुम्हारा पता है, यू कांट लीव द पार्टी, और पार्टी का जो विप है उसके मुताबिक आप चलेंगे। सियासत में आपको अरूज मिला, कामयाबी मिली, वजह क्या? वफादारी थी, असूल पसंदी थी, या बाज़ लोग फिर कहेंगे कि आप बड़ी खुशामद से आगे बढ़े? कोई खुशामद किसी की नहीं की, अल्लाह मालिक है, लेकिन काम पसंद आया जिनको, वो मेरे साथ मेरी वफादारी की वफादारी भी है, वो भी है। आपने भुट्टो साहब को भी देखा, मोहतरमा को भी देखा, और जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी देखा। पहले तो ये बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत और अकीदत थी, और उनमें से सबसे ज़्यादा किसको आपसे मोहब्बत थी? शहीद भुट्टो
کو سب سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں سیاست سکھائی ایکچولی، تو ان کو یاد کرتے ہیں. پھر بی بی کی قربانیاں، جدوجہد اور ڈیئرنگ، بڑی دلیر عورت، تو ان کو یہ ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کو. اور اب جو بی بی کے فرزند ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ لائلٹی تو ہماری دونوں سے ہے. اور آصف صاحب سے بھی سلام ہے. لیکن اس وقت جو قیادت ہے وہ اچھی طرح سے کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو. آپ سے مشورہ کرتے ہیں بلاول صاحب کبھی؟ ہاں، کبھی کبھی کرتے ہیں، جو عام باتیں ہوں. ہاں، اور پیار بھی کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح بی بی کا تھا یا بھٹو صاحب. ان کی زیادہ تر طبیعت اور بات کرنے کا یا جدوجہد کرنے کا ذہن وہی ہے جو بی بی والا بلاول کا، بلاول صاحب کا. اور بھٹو صاحب مختلف تھے نہ، وہ بھی تقریر کرتے ہیں اور زور لگاتے ہیں. آج کل وہ ڈکٹو شہید بھٹو کا بھی ہے. اچھا، کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت بھی آیا؟ بہت آئے جی، خاص طور پہ جب شہید بھٹو کو جیل میں ڈالا، ہمیں اریسٹ کیا، اور ڈارک روم ہوتی ہے نا جیل میں، ادھر رکھا 3-4 ہفتے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں، یہ فالو کرتا تھا اسد، ہائی کورٹ میں درخواست دی. بچوں میں سے آپ کو کون سا پسند ہے زیادہ؟ سب پیارے ہیں میرے، نہیں کسی، لیکن ایکٹیو یہ ہے. اور بیٹی جو سامنے آپ کو بیٹی نفیسہ. سیاست میں کہتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ بھی کبھی لوگوں کو مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اگر آدمی خواہ کہے کہ ہاں بس وہیں ہو، اور پھر جب آزمائش ہو تو پیچھے ہٹ جائے، ایسی بات کرتا رہے. خیرپور میڈیکل کالج پہنچے. پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں. پرنسپل آفس میں آئے. یہاں گلدستہ اور سندھی اجرک پیش کی گئی. میڈیکل کالج کی تعمیرات کے حوالے سے ڈاکومنٹری دکھائی گئی. شاہ صاحب، آپ خیرپور سکول میں مشہور جو ناز سکول ہے جس میں آپ بھی پڑھے، غوث علی شاہ بھی پڑھے، جسٹس ڈوگر بھی پڑھے، سب بڑے عہدوں تک پہنچے، لیکن پھر آپ نے خیرپور کو ایک ایجوکیشن سٹی بنا دیا. یہ اتنی یونیورسٹیاں، کالج کیسے لائے؟ بطور وزیر اعلیٰ موقع ملا یا پہلے سے شروع کر دیا تھا؟ نہیں، ذہن میں پہلے ہی تھا، کیونکہ یہ بلڈنگ جو پرانی ہے دکھائیں گے آپ کو، تقریباً خراب ہو رہی تھی کالج کی، تو پھر وہ شفٹ ضرور کرنی پڑی یہاں. ابھی تک نئی بلڈنگ بننی ہے. یہ ہاف پورشن ہے ہائی اسکول کا، وہ لیا، اور پھر اب تو ہاسٹل بن گئے ہیں، وہیں بلڈنگ نہیں بن رہی. مہران یونیورسٹی کیسے یہاں لائے تھے؟ بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی میں نے کہ پہلے یہ یونیورسٹی بن رہی تھی لاڑکانہ میں. اچھا. ان کی گرہ سے لوگ ادھر مجھ سے لڑ رہے تھے، وکیل خاص طور پہ، کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کچھ نہیں بنایا، یہ سارا کچھ باہر جا رہا ہے. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی شہید بھٹو کو کہ جی یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں لوگ، میں نہیں جا سکتا اپنے کاسٹ میں. تو انہوں نے حاشیے میں لیٹر لکھا تھا، حاشیے میں لکھا بوتھ شوڈ بی شفٹیڈ ٹو خیرپور، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ پرفارم کریں گے ان کی گراؤنڈ بریکنگ، کیونکہ یہاں ایجوکیشن پہلے بھی بہت تھی. خیرپور نمایاں علاقہ ہے جہاں فری ایجوکیشن. آپ بھی ناز اسکول میں فری پڑھے؟ فری پڑھا، اس وقت بھی فری تھی.
हिंदू भी थे यहाँ तक। पाकिस्तान के बाद आस्ता आस्ता ये खत्म हो गए। पैसे पहले वाले तो ज़ाहिर है तो मीर चलाते थे ना इसको। यहाँ की मीर साहब बड़ा नाम था, लेकिन वैसे तो चीफ मिनिस्टर था वो कदलबाज, हाँ। वो चलाता था, पावर सारा उनके पास। अच्छा, बाकी ये जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं और जो बाकी यहाँ तालीमी इदारे हैं, वो कैसे लाए आप यहाँ? बस when I was चीफ मिनिस्टर तो उस वक्त ज़रूरत थी यहाँ, क्योंकि लोग तो आदी थे कि फ्री एजुकेशन हो, ये हो। वो फ्री एजुकेशन भी कुछ इदारे में उन्होंने बनाए हैं कराची में भी, और ये जो NICVD है ये भी हमने बनाई, फ्री है, हेल्थ की है, और कुछ कॉलेजेस बनाए हैं वो भी कुछ फ्री है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने एजुकेशन और हेल्थ इसमें ज़्यादा हमारी थी। शाह साहब, आप माशाल्लाह मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, खुद भी कोई फैसिलिटीज़ लेते हैं? कोई बीमारी, कोई तकलीफ, ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ बढ़ती हैं, कोई आपको है या बिल्कुल सेहतमंद? फिट हो, फिट है, इलाज है हमारे पास, कोई ख़ास बीमारी नहीं? कोई खांसी जुकाम बस ऐसी भी हल्की टेम्परेचर हो जाता है, उनकी वजह से। तो फिर क्या लेते हैं? कोई हकीमी चीज़ें खाते हैं या अंग्रेज़ी मेडिसिन? एंटी एलर्जी। हिकमत पे यकीन नहीं है आपका हकीमों का? ये बाकी चीज़ें, नुस्खे नहीं खाते आप? नहीं, कभी कोई दवाई खास बड़ी नहीं लेते, दवाई लेते हैं? नहीं कोई ऐसी बीमारी है खुदा की।